बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के हमले के बाद जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कल रात की है, उसके बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आने वाली 40 फौजियों से भरी हुई गाड़ियां जो हैं वो भी निशाने इबरत बन गई। जिसके बाद मुल्ला याकूब जो कि अफगानिस्तान का वजीर दिफा कल हमलों में तो छुप गया, लेकिन आज जो है वो निकल कर पाकिस्तान को दी है बड़ी धमकी। भारत के साथ अफगानिस्तान की जानिब से एक बड़ा राब्ता किया गया है। अब पाकिस्तान के खिलाफ एक नया फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई है। दो तरफा जंग के लिए पाकिस्तानियों को तैयार रहना चाहिए। इस वक्त भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर एक नया इल्ज़ाम लगाया गया है। 6 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के हमलों की बाज़गश्त अभी तक जारी है और भारतीय मीडिया के ऊपर कोहराम मचा हुआ है कि पाकिस्तान ने जो इसके ऊपर अफगानिस्तान के दहशतगर्द कैंपों के ऊपर अटैक किए हैं, ये तो सिविलियन आबादियां थीं और वहाँ पे तो बड़ा नुकसान हुआ है, आम लोग मारे गए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी जो हमारे पास अपडेट आ रही हैं, जो वीडियो सामने आ रही हैं, उन वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि जब पाकिस्तानी तैयारे हमला करके निकल गए हैं और उसके बाद वहाँ से बहुत बड़े बड़े धमाके जो हैं वो सुनाई दे रहे हैं और वहाँ पे आग के बादल जो है वो आसमान की तरफ उठते हुए दिखाई देते हैं। तो नाज़रीन, वहाँ पे एक्चुअली असलहे के बहुत बड़े ज़खायर थे। उन्हीं असलहे के ज़खायर को निशाना भी बनाया गया जो पाकिस्तान पर हर रोज़ हमला करने के लिए दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं। और हालिया दिनों में पाकिस्तान के ऊपर किए जाने वाले अटैक्स में यही असलहा और गोला बारूद इस्तेमाल किया जा रहा था। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, ये खबर भी आ रही है कि जिस मदरसे के हवाले से बात हो रही है जी कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो वहाँ पे ख्वारिज की एक बड़ी मीटिंग जारी थी जिसमें 400 के करीब अफराद थे और बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद उसमें से ख्वारिज की हलाक हो चुकी है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। बिलों से निकल कर जो मजलूमियत का रोना रोने वाले हैं उन्होंने पुरानी वीडियोस और तस्वीर और AI जनरेटर जो है वो वीडियोस लगाना शुरू कर दी हैं। और इस पूरे सिनेरियो के अंदर नाज़रीन आपको हमने बताया था कि अफगानिस्तान से इनकी जो इनका 111 विंग है उसके तकरीबन 40 गाड़ियां जो हैं वो भेजी गई पाकिस्तानी इलाकों के अंदर हमला करने के लिए, पाकिस्तान में खासतौर में तूरखम बॉर्डर के ऊपर अटैक करने के लिए। तो उन्होंने अपने ये जो 40 गाड़ियों से भरे हुए ट्रुप्स को भेजा था, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर सुबह होते ही एक बड़ा अटैक होगा। तो नाज़रीन, अब बताया जा रहा है कि उसके बारे में कोई खबर नहीं है, वो मिसप्लेस हो चुके हैं, उनका राबिता कट चुका है। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम आपको बताएं कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ख़ास तौर पे जब से पाकिस्तान ने अटैक किया है उसके बाद से वहाँ पर ख़ास तौर पे जो सिचुएशन बनी है वो उनके जितने भी वहाँ पे मौजूद मुज़ाहमती गिरोह हैं जैसे कि NRF वगैरह हैं, उन्होंने हमले तेज़ कर दिए हैं। अभी काबुल के अंदर होने वाले हमले में 11 जो है वो मज़ीद अफ़गान तालिबान मारे गए हैं, जबकि बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पे जो उनके कमांडर्स हैं उनकी भी उड़ा दी गई है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इस वक्त वहाँ पे जो है वो मज़ीद अटैक शुरू हो गए और जो वहाँ पे मुज़ाहमत थी अब उनको अंदाज़ा हो गया है कि अब अगर हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे इस फितने को ख़त्म करने में तो फौरी तौर पे रजीम चेंज जो है वहाँ पे पॉसिबल है। आम आवाम जो है हैबतुल्लाह अखुंज़ादा और इसकी जो रजीम है उनके जो सो कॉल्ड इनके कवानीन है उनसे बहुत ज़्यादा परेशान और ख़ास तौर पे अब पाकिस्तान के साथ ट्रेडिंग बंद होने के बाद महंगाई का तूफ़ान वहाँ पे आया हुआ है। एशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान पे पहुँची हुई हैं। इसी वजह से अफ़गानी चाहते हैं कि ये जो तालिबान रजीम भारत की गोद में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़े बड़े फैसले कर रही है तो इसको हटाया जाए ताकि उनको भी सुकून का सांस मिले। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो भारत है उसके साथ हंगामी तौर पे अफ़गान तालिबान ने राब्ता किया है। राब्ता करने के बाद जब इनकी वो गाड़ियाँ भी नहीं पहुँची
تو جو ملا یعقوب ہے اس نے بیان دیا، اس نے کہا جی ہم وقت جو ہے وہ اس کا ہم خود تعین کریں گے پاکستان کو جواب دینے کے لیے، تو ابھی ہم نے حملہ روکا ہے۔ لیکن ناظرین حقیقت میں کچھ جو اندر سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو 40 گاڑیاں آ رہی تھیں وہ بھی نشانہ بنی ہے، کس طرح سے کہاں پہ، یہ اب جو کنفرمیشن ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت بھارت کے اندر پاکستان کے خلاف فاسٹ فلیگ آپریشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تامل ناڈو کے حوالے سے جو دہلی پولیس ہے اس نے دعویٰ کیا کہ ہم نے کچھ بڑی گرفتاریاں کی ہیں، 6 افراد کو گرفتار کیا ہے جو کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے ساتھ لنک تھے، اور ایک بنگلہ دیشی شہری بھی ہے۔ تو بنگلہ دیش اور پاکستان مل کر جو ہے وہ دہشت گرد اٹیک کرنے جا رہے تھے بھارت میں، اور اب جو ہے ان 6 دہشت گردوں کو لایا جا رہا ہے نئی دہلی میں، اور اب ان کو پریس کانفرنس کروائی جائے گی، یہ انڈین پولیس جو ہے پریس کانفرنس کرے گی، اور آنے والے دنوں کے اندر کوئی اٹیک ہوگا اور کہا جائے گا جی کہ یہ پاکستان نے کیا، اور دو طرفہ جنگ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ناظرین گزشتہ تقریباً جب سے رمضان المبارک کا آغاز ہوا ہے تو روزانہ کی بنیاد پہ بھارتی سرحد سے بھی پاکستان پہ اٹیک ہو رہا ہے اور افغانستان سے بھی پاکستان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی پاکستان نے اس کا جواب دینا تھا، افغانیوں کو پتا تھا اس بات کا، افغان طالبان قیادت کو، کہ پاکستان اٹیک کرے گا تو ہم جو ہے وہ دو طرفہ جو ہمارا منصوبہ ہے جنگ کا وہ شروع کر دیں گے۔ ناظرین میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ایک انٹرنیشنل گیم چل رہی ہے جس میں کوشش یہ کی جائے گی کہ جیسے ہی ایران کے ساتھ جنگ شروع ہوتی ہے امریکہ کی، تو اس جنگ کے آڑ میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی اور پاکستان کو مشرقی اور مغربی محاذ پہ انگیج کر دیا جائے گا تاکہ پاکستان جو ہے وہ ان کی مدد نہ کر سکے اور صورتحال جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں رہے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان نے مزید کارروائیوں کا عندیہ دے دیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے اوپر اٹیک ہوں گے تو کوئی سیز فائر نہیں ہے، اب پاکستان اٹیک کرے گا۔ یہ جو حملے ہوئے ناظرین اس میں ڈرونز نے بھی شرکت کی ہے، اور ڈرونز کے علاوہ اس میں جو پاکستان کے F-17 تھنڈر طیارے ہیں انہوں نے حملوں میں حصہ لیا، اور اب ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ اب تک کی تاریخ کے جب تک ان کے اوپر حملے کیے یہ اب تک کے سب سے خوفناک حملے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کو ریسکیو کرنے کی ہر ممکن کوشش ابھی تک کی جا رہی ہے، ملبے کے اندر دبے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں۔ اور دوسری طرف ناظرین جو انکنفرم رپورٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ ذرائع اس حوالے سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ 100 کے قریب اور کچھ 400 کے قریب دہشت گردوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو صورتحال ناظرین ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خوفناک ہوتی جا رہی ہے۔ افغانستان کے اندر افغان طالبان رجیم جو ہے اس نے پاکستان کے اس حملے کو اگر پازیٹیو لیا اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی تو ہی معاملات جو ہیں وہ بہتری کی جانب بڑھیں گے، ادروائز صورتحال جس طرح سے ہے اس سے زیادہ خوفناک شکل اختیار کر سکتی ہے۔ پاکستان ناظرین صرف 24 گھنٹوں کے اندر وہاں پہ کابل کے اندر حکومت چینج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ان کے پاس کوئی ڈیفنس سسٹم موجود نہیں ہے۔ بھارت ناظرین اس وقت چیخ اس طرح سے رہا ہے کہ جیسے اس کے اسلحے اور گولہ بارود کے جو ذخیرے ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔